बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश क्लास 5th पेज नंबर 43 यूनिट नंबर 7 का बकिया हिस्सा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। दे फ्लटर्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पर फड़फड़ाए। टू सेट देमसेल्व्स, अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए। फ्री, टू सेट देमसेल्व्स फ्री, अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए। बट ऑल इन विन, लेकिन सब कुछ बेकार था। जस्ट देन, फिर उन्होंने देखा। दे सा अ हंटर, उन्होंने एक शिकारी को देखा। अप्रोचिंग देम, उनकी तरफ आते हुए। द होल फ्लॉक गॉट फ्राइटेंड, सारे का सारा झुंड जो है वो क्या हो गया? सारे का सारा झुंड जो है वो परेशान हो गया। ऑन सीइंग दिस, ये देखते हुए। दे ऑल वर इन बिग ट्रबल, वो बड़ी परेशानी में थे। वाइल रीडिंग, पढ़ते हुए। कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ फ्लटर्ड, फड़फड़ाना, एंड अप्रोचिंग, पहुंचना, उनकी तरफ आते हुए या करीब पहुंचते हुए, या उनकी तरफ जो है ना रसाई हासिल करते हुए। यानी मतलब इसका ये था, कैन यू गेस द मीनिंग, क्या आप बता सकते हैं मीनिंग फ्लटर्ड के एंड अप्रोचिंग और अप्रोचिंग के? मैं बता चुका हूँ आपको। हाउएवर, ताहम द किंग डिडंट लूज होप, किंग ने जो है ना वो हिम्मत ना हारी। एंड हैड एन आइडिया, और उसे एक ख्याल आया था। ही न्यू दैट, वो जानता था। देयर यूनिटी एंड अल्लाह's हेल्प विल गिव देम द स्ट्रेंथ, के उनके इत्तफाक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कुव्वत उनको जो है वो ताकत देगी। मदद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मदद उनको ताकत देगी। टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इस हालत से निकलने के लिए। ही एडवाइज्ड ऑल द डव्स, उसने तमाम डव्स को, तमाम फाख्ताओं को नसीहत की। टू फ्लाई अप टुगेदर, के ऊपर की तरफ उड़ें इकट्ठे। कैरिंग द नेट विद देम, और अपने साथ जाल को ही ले उड़ें। ऑल द डव्स ओबेड, तमाम फाख्ताओं ने क्या किया? हुक्म माना। हिम, उसका। एंड ट्राई टू फ्लाई, और उड़ना शुरू कर दिया। ईच डव पिक्ड अप अ पोर्शन ऑफ द नेट, और हर जो है वो फाख्ता ने एक नेट का कुछ हिस्सा उठा लिया। ऑफ द नेट, जाल का कुछ हिस्सा उठा लिया। एंड दे ऑल फ्ल्यू अप टुगेदर, और वो सारे के सारे ऊपर को उड़ गए। कैरिंग द नेट विद देम, जाल को भी अपने साथ लेते हुए। द हंटर रैन आफ्टर देम, शिकारी उनकी तरफ भागा। बट ही कुडंट कैच, लेकिन वो उनको ना पकड़ सका। फ्लॉक ऑफ डव्स, जो फाख्ताओं का झुंड था उसको। सून, जल्दी। दे ऑल रीच्ड अ सेफ प्लेस, वो एक अच्छी जगह पहुंच गए। ओवर नेक्स्ट टास्क, उनका अगला टास्क था। इज़ टू गेट आउट ऑफ दिस नेट, उस नेट से निकलने के लिए। अ माउस हु लिव्स ऑन द नियर बाई हिल, एक चूहा जो करीबी जो पहाड़ियों में रहता था। इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। लेट्स गो टू हिम, चलो उसके पास। एंड आस्क फॉर हेल्प, और उसे कहिए कि मदद करें। सेड द किंग, बादशाह ने कहा कि वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो चलो उसके पास। दे ऑल फ्ल्यू, वो उड़े। टू दैट हिल, उस पहाड़ी की तरफ। एंड द किंग टोल्ड द होल मैटर, और किंग ने सारा जो है वो मंजर और सारा मामला जो है वो बताया। टू द माउस को। ही रिक्वेस्टेड, उसने गुजारिश की। द माउस से। टू निबल द नेट, कि वो काट दे जाल को। सो दे कुड सी, या कुतर दे। दे कुड सेट देम सेल्फ फ्री, और वो अपने आप को आज़ाद कर सके। द माउस एग्रीड, चूहा रजामंद हो गया। टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। एंड स्टार्टेड निबलिंग द नेट, और उसने जाल को कुतरना शुरू कर दिया। अराउंड द किंग की तरफ से। द किंग सेड, किंग ने कहा। नो डियर, फर्स्ट सेट माई कंपेनियंस फ्री, नहीं दोस्त, प्यारे दोस्त, पहले मेरे जो है साथियों को फ्री करो। आई कैन नॉट कीप दम इन पेन, मैं उनको जो है वो तकलीफ़ में नहीं देख सकता। एंड एन्जॉय फ्रीडम फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए आज़ादी हासिल नहीं कर सकता। द माउस स्टार्टेड निबलिंग द नेट, उसने अब चूहे ने काटना शुरू कर दिया, कुतरना शुरू कर दिया जाल को। सून ऑल द डव गॉट फ्री, जल्दी सारी की सारी जो
تھیں فاختائیں وہ آزاد ہو گئیں. دے آل تھینکڈ انہوں نے شکریہ ادا کیا دا ماؤس چوہے کا فار اٹس ایفرٹ اس کی کاوش پر اینڈ فلیو اوے اور اڑ گئیں ہیپیلی خوشی سے ٹوارڈز دیئر ہوم اپنے گھر کی طرف اپنے گھونسلے کی طرف. ویسے ہوم کا مطلب گھر ہوگا چونکہ ہم پرندوں کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ مراد گھونسلہ ہوگا کیونکہ گھونسلہ پرندوں کا گھر ہوتا ہے. دے ہیڈ لرنڈ دا اسٹرینتھ انہوں نے سیکھ لیا تھا دا اسٹرینتھ آف یونٹی اتفاق کی برکت اور اکٹھے رہنے کی طاقت کو. اب ووکیبلری ذخیرہ الفاظ. ریڈ دا گیون ورڈز ود دیئر میننگز. فلاک جھنڈ، اے گروپ آف برڈز پرندوں کا ایک گروہ. اسکیٹر اے اسمال اماؤنٹ آف تھنگ اسپریڈ اوور این ایریا بکھرا ہوا ہونا، تھوڑا سا کسی چیز کا تھوڑا سا حصہ یا کچھ مقدار جو ہے اس کو بکھیرا ہوا ہونا. فلٹر فلائی انسٹیڈیلی اور ہوور بائی فلیپنگ دا ونگز کوئکلی بغیر بڑی شدت سے جو ہے نا وہ اڑنا پھڑپھڑانا یا تیزی سے اپنے پروں کو مارنا. اپروچ کم نیئر قریب آنا ٹو سم ون اور سم تھنگ کسی کے یا کسی چیز کے ان ڈسٹینس فاصلے میں. نبل ٹیک اسمال بٹس آؤٹ آف یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے کرنا مطلب کتر دینا. ٹھیک ہے جی. ڈی واچر ڈی سبسکرائبر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر آپ نے اس ویڈیو سے میرے چینل کو جوائن کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو آل پہ پریس کر دیجئے. اور اگر آپ کو کوئی خاص ویڈیو درکار ہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص ویڈیو جس کے ذریعے سے آپ کو وہ ویڈیو نہیں ملی یا آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنے جو ہے نا وہ لیکچر کو پریپیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ چاہیے آپ کو، کوئی اس حوالے سے یا ایجوکیشنل آپ کو ہیلپ، کوئی بھی تعلیمی مدد چاہیے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارا جو ہے وہ واٹس ایپ کا تعلیم و تربیت کا گروپ ہے، اس کا لنک بھی موجود ہے تو اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ڈی واچر ڈی سبسکرائبر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور.